Like, subscribe, and get notified. Really feel bad. आणि तुकेच खबर आहे इतली लँडस्लाइड म्हाका दिसता फर्स्ट टाइम आमच्या कुट्याड्यान सो फार हे पास्ट 10 years पयली स्वादे and we totally blame the DBL because you know from my tenure of the Sarpanch from 2017 onwards एक काम चलताले तेन्नासून आमी बोर्ड मारिताय की रिटेनिंग वॉल्स तुमी पयली करे हे जो तो दोंग रिंगाचे जर तो सांबाळनाय आमी आणि ओनली ब्रिजेस केले व्हाट इज द यूज नाउ सी वी कैन सी द कॉन्सिक्वेंसेस हियर secondly I blame the traffic cell because you know what traffic cell inga mukhar asta landslide icha opposite asta I'm sorry for my this but echa opposite traffic cell asta kedna correct kelo na they were parking the bikes here but they were giving the fines to those people who were traveling here them jor to enka correct kelo le ani enka fine diloli no I think a bikes aspa papan namole we don't know actually am sango जायना मुनीस fonda ha zale because it is still not cleared असून देखून आमकां दिसती पडटा ती स्लाइड देंवता ती हांव गव्हर्मेंटाक I plead to government by joining both my hands please come and rescue us because you know if we just keep quiet now it will be further collapsing of the whole thing and we don't know what will be the consequences. Secondly I already spoke to our MLA regarding blocking this road till the monsoon gets over just not for 2 or 3 days because 2-3 दिसांनी फाल्यां आमकां शावर जालें जाल्यार घासकून देंव जाल्यार again we are going to repeat the same issue the same situation till the monsoon gets over because we have the other lane like you know ठाण्यातल्यान वचपा जाता हे लोकांच्यान I plead to people also please shortcut लागून तुम्ही हे साइडीन येनाकाय because it is not only this landslide it is further on also if you go to see देंवन येता टाइम थांबवू शकना आम्ही टाइम पोवना घडी मात्र आणि गाडी 10 मिनिटं पहिली अर्धे वर पहिली आणि गाडी आणि गाडी असले जाल्यार मागीर कळले आता काम चालू जाल्ले आसा हांगा एक बाईक तुम्ही काढल्या हय एक बाईक आम्ही काढल्या आणि आता दोन केले टोटल 3 बाईक तो सॉल्टार कितें जाल्लो खंय मार्लेम रायस चेंबर सेम थिंगा इन्सिडेंट एक सायडीन जाल्लें लॅटरल सायडीन तें कॉलेप्स जाल्लें आतां तें बॅक सायडीन तेका हायट आहा भरपूर तो रिटेनिंग वॉल कितें म्हणटा तेणी तो वॉल कॉलेप्स जाल्लो आहा आनी ते सेम फ्लॅटा ते एंगलाचे फ्लॅट आसले तेजेर पडला आनी एक व्हडलें झाड जांबळेचें तें टॉपारसान रेस्ट जावन आहा तें स्टेबल ना एक्चुली पोंदाच्यान हें जाल्लें आहा तें कोसळ्ळां आहा म्हणटा स्लोपाचें आहा तें फ्री आहा सो ताका स्पेशल हें नाजाल्यार कातरली जाल्यार आनी दुसरे फ्लॅटाचे पडटा ते कित्याक तें मोठें आहा डॅमेज जातलें भरपूर रिस्क आहा ताका सो ताका स्पेशल ना क्रेन जाय क्रेन जाल्यार जेसी मशीन कितें करूंक पडटलें कित्याक त्या वदन वे बरी येना येवपाकूय बरें प्रॉब्लेम आहा ते सायडीन कित्याक हो दोंगर हें स्लोपी मावंटन सॉर्ट ऑफ म्हणटा तेश करून सो स्लोप आहा आनी हें सगळें तेणी बांदून काडलेलें आहा सो त्या वदनूय तशें आहा म्हळ्यार वचपाचें मातशें प्रॉब्लेम आहा म्हळ्यार क्रेन जाय ताका ओडून सारकें सेफली तें काडूंक जाता क्रेन हाडली जाल्यार 4:15 जालें कितें जालें ते एक्चुली वणत पडले ते सकयल हय मागीर तेन्ना आमकां एक निधीर आशिल्ले आमकां कळिल्लें तेन्ना आमी हेच्या भायर धांवले बोवाळ मारत ओके मागीर कितें लॉस जालो केजेर पडला तुगेले गॅलरीचेर पडला ओके मागीर त्या सायडीन मागीर डॅमेज जाला म्हणत ओके आनी हे ग्लास गेला कितलीशी फ्लॅटां डॅमेज जाले हे जाणा तुमी टोटल आमचे कितें आज आमकां 4:15 जाला ते कितें 1 2 3 फ्लॅट ओके सेकंड फ्लोराचेर 2 फर्स्ट फ्लोराचेर 2 प्रॉब्लेम म्हणल्यार हांगा आमचे सिवरेज ओवरफ्लो जावपाक लागला एक्चुली हांगा मॅनहोल आसा ती मेन रोडाचेर आसा आनी हांगा स्लोप आसले कारणान तो मॅनहोलच्यान उदक जे बॅकफ्लो जाता ते हांगा येवन आमचे फुटान ते ओवरफ्लो जाल्ले आसा ओवरफ्लो जाल्ले कारणान हे कंटिन्यू लास्ट एक 8-10 दीस जाले कंटिन्यू चालू आसा ओवरफ्लो आनी ओवरफ्लो चालू जाल्ले कितें जालें टोटल आमचे वॉल आसा न्ही एक सायडीची ती वॉल टोटल डॅमेज जावन सकयल पडला दुसऱ्या प्रॉपर्टीन पडला ते येवन आमकां सकाळी बोवाळ मारून गेला आनी हो प्रॉब्लेम आमी रिक्वेस्ट आहा की सिवरेज डिपार्टमेंटान इमिजिएटली सॉल्व करचो आनी दुसरें म्हणल्यार गव्हर्मेंटान बी नोट करचें की हे उदका लागून आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता हे प्रॉब्लेम मिन्स इट इज लायक डेंगू मरणां चालूच आसा डेंगूची आनी हे कंट्रोल करपा लागून मेन इमिजिएटली हेजेर एक्शन घेवचें हे जाग्याक कितें म्हणटा खंय या तुमगेलें प्लेसी नांव आमचें आगाळी हो आमचे मुखारच सेंटेनरी स्कूल आहा त्या स्कुलाची भुरगीं बी हांगा खेळत आसतात सो कितें मिन्स इट इज लायक उदक इतलें येता की कितें जावपाक शकता तसलें येता आनी घाणी उदकां कंटेमिनेटेड वॉटर हे आनी मॉर्निंग येता तेन्ना सगळी घाण भायर सरता जे कॉलॅप्स जाल्ले अच्छा आज सकाळी सुमार 4 सुमार आनी अकस्मात देंवले मातशी लिकी जाली टायल्स फुटलो आसता पूण
अकस्मात देंवले आनी अबाउट से 10% ऑफ द टोटल वॉल देंवल्या आनी जनरेटराचेर पडले आनी ती पत्री हांगा ती देंवली. कितले मिटर्स मध्ये झाला टोटल डॅमेज? 10 meters. 10 मीटर. फादर कितले ओल्ड आसतली चर्च ही? चर्च 1782. 1782 बांदलेली. त्यांचा रिपेअर करून नासले करता रिपेअर होय मेंटेनन्स. आता कशी आसा ही वॉल मेड ऑफ वॉल हेजी मड लॅटरायट काय मड? वयले आहा ते मातशी हेजी आहा मड आनी सकयल आहा ते तातूंत हे लेवलाचेर आहा ते तुका चिरे आहा आनी माती आनी लायन. ओल्ड स्ट्रक्चर. Watch on Herald TV.